अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज लेके आया है कोलकाता का फेमस रेसिपी। ये दही कतला बोलते हैं इसको। कोलकाता का जाने माने एकदम फेमस है दही कतला। ये खाने में एकदम ज़बरदस्त नंबर वन होता है। तो इसको बहुत मसाला की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन खाने में एकदम टफ है। ये दही कतला बोलते हैं इसको। देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते रहना। मैं बंगाली में भी वॉइस दिया हूँ और हिंदी में भी दिया हूँ, दोनों लैंग्वेज यूज किया है। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगे। और ये देख सकते हो मैंने काटला फिश लिया है, अमेरिकन रू लिया है। ये देखिए, थोड़ा नमक और हल्दी लगा के इसको थोड़ी देर रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि मैरिनेट अच्छी से हो जाए। देख सकते हो हल्दी डाल रहा हूँ, नमक तो रख दिया है। तो अब इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हल्का फ्राई करना है, इसको पूरा लाल लाल फ्राई नहीं करना है, कड़क नहीं बनाना है, एकदम लाइट, तभी इसका टेस्ट बनेगा। कड़क बना दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। देख सकते हो मैंने हल्का फ्राई किया है। तो आगे थोड़ा बंगाली लैंग्वेज यूज करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग देखो तो भी मालूम हो जाएगा। तो এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি পোস্ত, সাদা তিল, সাজিরা, কাজু বাদাম, সরষে পেস্ট বানিয়ে নেবো। এই যে লং নিয়েছি কটা, একটু বড় এলাচ আর ধনে পাতা, 3টে লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, এগুলো সব পেস্ট করে নেবো মিক্সারে। এই যে পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। তো আমি এই যে তেল গরম হয়ে গেছে, ফোড়নে ব্যবহার করলাম গোটা জিরে, দেখতেই পাচ্ছ। আর মশলাটা ঢেলে দিলাম বাটা, আদা দিলাম, নুন দিলাম, লবণ দিলাম, হলদি দিলাম। একটু কষার পরে আমি দইটা দিয়ে দিলাম। এই যে দইয়ের গন্ধটা আমি কাটতে নিচ্ছি, ভালো করে তেলটা বেরিয়ে এসছে দেখতে পাচ্ছ। যখন ভালোভাবে কষাটা হয়ে যাবে, আমি পানি ঢেলে দেবো। এতে পানির ব্যবহার বেশি করিনি, 1 কাপ পানি নিয়ে দিচ্ছি, কেন তো পানি বেশি দিলে টেস্ট হবে না। আর ভিডিও ভালো লাগলে আমার বন্ধুরা, পুরনো বন্ধুরা অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা নতুন দেখছে সাবস্ক্রাইব করে, তারাও কমেন্ট করে লাইক করে জানাবে কেমন লেগেছে তোমাদেরকে ভিডিওটা। এই যে আমি পানি ঢেলে দিলাম, আর পুটুর পুটুর করে মাছগুলো সব দিয়ে দেবো। ঠুস 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 করে দিয়ে সব দিয়ে দিলাম মাছগুলো। এই যে ঢাকা দিয়ে দিলাম, ফুটে গেল, ধনেপাতা ঢেলে দিলাম, আবার ঢাকা দিয়ে দেবো। একটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে রেখেছিলাম, ওইটাও দিয়ে দেবো। 2 মিনিটের লেগে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি আমি। এই যে দিয়ে দিলাম। তো মোটামুটি আজকের রান্না কমপ্লিট। সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, দেখা হবে আবার একটা অন্য ভিডিও। খুদা হাফেজ।